اپنی طرف کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. یہ سلیسہ تو کربلا بڑا درد بھرا موضوع ہے. کربلا بڑا درد بھرا موضوع ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موقع ہے، جو محل ہے، جو وقت ہے، جو موسم ہے نا، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس وقت جو موقع چل رہا ہے، جو موسم چل رہا ہے، وہ موسم پر اللہ اکبر. کون اعلیٰ حضرت شاعر کہتا ہے، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، اور کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا. میرے آقا کی ولادت کا سوال آئی گیا. صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا. اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا. خار تو ہیں خار، پھول تو ہیں پھول، خاروں کو بھلے تر کر دیا. قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد. زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. آسماں تیری لہت پر پھول افشانی کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ دین کی پہچان ہے، کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے دین مکمل نہیں ہو سکتا. کیا خالی اہل سنت و جماعت کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ تو سنو سنو پیارے، جو آج دیوبندی کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو وہابی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں. سنی جو لفظ ہے، سنی شیعہ کے مقابل میں وضع کیا ہے، سنی اور شیعہ. اور اس کی دلیل ہے کہ آج آپ جائیے تو آپ کو سنیوں کا وقف بورڈ ملے گا، وہیں شیعوں کا وقف بورڈ بھی مل جائے گا. جس کو کہتے ہیں رافضی ہم لوگ، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. تو شیعہ کے مقابلے میں سنی، تو ایک دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہلانے کا دعویٰ کرتا ہے جناب علی، اور جو مصبذب ایمان والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہلانے کا دعویٰ کرتا ہے. علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں کہ آج سنیت کی صحیح پہچان، امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی صحیح پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت صحیح پہچان ہے سنیت کی، اور مسلک احمد رضا کوئی دوسرا مسلک نہیں. مسلک احمد رضا کوئی دوسرا مسلک نہیں. ابو حنیفہ کی صحیح پہچان ہے احمد رضا. ابو حنیفہ کی صحیح پہچان ہے احمد رضا. وہ احمد رضا کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کر لیا، اور 6 سال کی عمر میں الحمدللہ نحمیر وغیرہ لکھتے لکھتے اس کی شرح لکھ ڈالی. اللہ اکبر. 6 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے عربی میں ایک تقریر فرمائی، اور 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ عربی کچھ کتب جو ثانیہ کی کتب کہلاتی ہیں وہ مکمل کر لی، اور ان کی شرح بھی لکھ دی. اور 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں وہ عالم دین جملہ علوم و فنون سے مکمل فارغ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. جنہوں نے تقریباً 21 علوم جو ہے اپنے دادا سے پڑھے، اپنے سگے دادا سے پڑھے، اور تقریباً 55 علوم پر اس شخص کو مہارت تامہ حاصل تھی. میں اس احمد رضا کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب ایک انگریز آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ میں مولانا احمد رضا کے یہاں جانا چاہتا ہوں، تو اس سننے والے نے کہا کہ آپ کون سے احمد رضا کی بات کرتے ہیں؟ تو اس انگریز کے الفاظ تھے، ارے اپنے تو تعریف کریں تو کوئی بات نہیں جی، غیر جب بول کر جاتا ہے کہ واقعی بات
बात ऐसे है तब बात होती है। तो उस अंग्रेज ने कहा था कि मैं उन मौलाना अहमद रजा की बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर आसमान इल्म का फट गया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान इल्म का अल्लाह। आसमान जिनके ऊपर फट गया है, मैं उस अहमद रजा की बात करता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर। मदीने में अगर गुंबदे खिजरा नहीं होता, मदीने में अगर गुंबदे खिजरा नहीं होता अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उनका उर्से मुबारक 25 सफरुल मुजफ्फर, यानी आज 18 सफर है, आज 18 सफर है और 25 सफरुल मुजफ्फर को उर्से आला हजरत बरेली शरीफ में मनाया जाता है। तो आप उसमें जो है शिरकत कीजिए। वो अहमद रिजा जिनको लोग सिर्फ मौलाना के नाम से जानते हैं, लोग समझते हैं बड़े मौलाना, लेकिन वो मुजद्दिद आजम जो अपने वक्त का कुतुब था। और कुतुब कौन होता है? कुतुब वो होता है जो अपने वक्त में इल्मी एतिबार से भी सबसे ऊपर हो और विलायत के दर्जे में भी सबसे ऊपर हो, उसको कुतुब कहते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, आला हजरत कुतुब के दर्जे पर जो थे वो फाइज थे। अल्लाह अकबर। और सिर्फ इतना ही नहीं है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं दलील से थोड़ा इस चीज को साबित करता हुआ चलूं। एक मजज़ूब आगे आला हजरत की बारगाह में लोग हाजिरी के लिए आया ही करते थे। और उससे पहले की बात बताऊं मैं आपको, एक मजज़ूब साहब थे, उनके पास जब भी कोई जाता था ना, गालियां बकते थे, बुरा भला कहते थे, उनके लिए मार भी देते थे, पिटाइयां भी कर देते थे। एक मर्तबा आला हजरत के दिल में आया कि चलो मिल के आए उनसे चलो मिल के आए। ऐसे ही उम्र रही होगी, 6-7 साल की उम्र रही होगी। जनाब जब आप मिलने गए हैं तो उनके सामने आप बाअदब बैठ जाते हैं। अब वो मजसूब जो हैं गालियां देनी उन्होंने बंद कर दी हैं। अब देखते हैं बार बार, देखते हैं बार बार, नजरें झुका लेते हैं, फिर देखते हैं और उसके बाद करीब बुलाते हैं और पूछते हैं क्या मौलाना नकी अली के खानदान से हो? क्या मौलाना नकी अली के खानदान से हो? जब आपने कहा कि हाँ मैं उन्हीं के खानदान से हूं, तो वो मजसूब फरमाते हैं कि बेटा आप चारपाई पर बैठ जाइए। वो मजसूब जो किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करता है, किसी से सीधी बात नहीं करता है, बल्कि किसी को गालियां दे रहा है, किसी को मार रहा है, वो कहता है कि आप चारपाई पर बैठ जाइए। ये मकाम है आला हजरत का। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो जनाब, जब लोग आया करते थे ना आपकी हाजिरी के लिए, तो एक मजसूब आ गए। मजसूब का हाल ये था कि खाली नेकर ही नेकर पहने हुए थे। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं कि नेकर किसे कहते हैं। नेकर पहने हुए थे। खादिम ने कहा कि खबरदार, आपको मालूम नहीं है आप सबसे बड़े मौलाना की बारगाह में जा रहे हो, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हो, लिबास पहन के आओ, लिबास। मजसूब को गुस्सा आया, उसने एक ठीकरी उठाई, जो घड़े वगैरह फूटे रहते थे ना पहले, उसकी एक ठीकरी उठाई और उसने उंगली से उस पर ऐसे कुछ लिख दिया एकदम, और कहा कि लो ये ठीकरी अपने मौलाना को जाके दे देना। खादिम ने कहा ठीक है। खादिम ने जो है वो ठीकरी ले करके जनाब अली और आला हजरत की बारगाह में दी। तो आला हजरत की शान ये थी कि जिस जबान में किसी ने सवाल किया है उसी जबान में जो है जवाब दिया करते थे। अगर सवाल उर्दू में है तो जवाब उर्दू में होगा। फारसी में आज फतवाए रज़विया को देखिए, अगर जवाब सवाल फारसी में है तो जवाब फारसी में है, अरबी में सवाल है तो अरबी में जवाब है, इंग्लिश में अगर सवाल है तो इंग्लिश में जवाब है। ऐसे ही मजसूब ने जो सवाल किया था तो उसने खाली ठिकरी पे जो है वो उंगली से कुछ लिख दिया था और दे दिया था। तो ऐसा नहीं कि आला हजरत कहते खादिम से कि उनसे जाके ये कह देना, या हम ये पर्चा जो है कागज पर लिख रहे हैं इनसे कुछ जो है वो पर्चा दे देना। नहीं नहीं, जिस जबान में सवाल हुआ है, अगर रूहानियत में सवाल हुआ है, करामत में सवाल हुआ है, तो मुजद्दिद के यहाँ से जवाब करामत ही में मिलेगा। अल्लाहू अकबर। उसी ठीकरी को आपने लिया, एक तरफ से पढ़ा, मुस्कुराए और उस ठीकरी को दूसरी तरफ किया और उसी अंदाज में उंगली से कुछ लिखा। बज़ाहिर देखने वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
ऐसे ही कुछ आपने लिख दिया। खादिम से फरमाया जाओ ये ठीकरी उनको दे दो, ये ठीकरी उनको दे दो। जब खादिम ने जाके वो ठीकरी उस मजसूब को दी, उस फकीर को जाकर के दी है। उस फकीर ने जैसे ही देखा मुस्कुराया और खुशी होता हुआ वो जो कपड़ा उसके पास था उसको उतारा और जो है वापस ये कहता हुआ वापस चला गया कि जनाब जब शरीयत की हमारे ऊपर कोई पाबंदी ही नहीं है तो इस वजन को भी हम अपने ऊपर क्यों रखें। ये कहता हुआ वो वापस चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि आला हजरत सिर्फ मौलवी का नाम है, वो ये अच्छी तरह समझ लें कि जहां वो मौलानाओं के अपने वक्त के इमाम नजर आते हैं वहीं पर औलिया के भी ताजदार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया अलहाज कारी मुअज्जम अली साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके यकीन का ये हाल है जनाब जिसको गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कहा है यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम। यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उनका यकीन यहाँ तक है, खाली इशारा दूंगा आप हजरात के लिए कि जब आप हज करने के लिए जा रहे हैं तो मल्लाहों ने कह दिया है कि अब ये जहाज बच नहीं सकता इसलिए कि ये समंदरी तूफान है, ये जो है वो इसकी जद में जो कुछ आता है वो तबाह हो जाता है। लेकिन उसको मालूम न था कि इसमें जो है एक ऐसा का ऐसा आशिक रसूल बैठा हुआ है कि जिसके दिल के तूफान का ये आलम है कि सर्द कर देंगे यासी जहन्नम की आग, सर्द कर देंगे यासी जहन्नम की आग। मुस्तफ़ा कह के जिस वक्त चिल्लाएंगे, मुस्तफ़ा कह के जिस वक्त चिल्लाएंगे उस समय उस तूफान को ये मालूम नहीं था कि इस जहाज के अंदर उस कौम का एक इमाम बैठा हुआ है कि जो कौम जब तक सोती है तब तक सोती है और जब उठती है तो तूफानों की तरह उठती है और बादलों की तरह छा जाती है और जो कौम भी इसके मुकाबले में आती है उस पर क़यामत की बिजली बन करके बरस जाती है। उस कौम का इमाम जो है उस जहाज में सो रहा जो है आराम फरमा रहा है। मल्लाहों ने कहा जहाज खतरे में है। आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा अहमद रिजा जहाज खतरे में आ गया है, तूफान जो है वो हमारी तरफ पड़ता हुआ आ रहा है। मल्ला कह रहे हैं तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, जहाज बच नहीं सकता है। लेकिन जब आला हजरत ने सुना अल्लाहु अकबर, मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया कि मल्लाहों से लोगों ऐलान करा दो कि मुस्तफ़ा का गुलाम जब इस जहाज में शरीक हुआ था तो वो दुआ जो मदीने वाले ने इरशाद फरमाई थी उस दुआ को पढ़कर बैठा था। और मदीने वाले का इरशाद है कि जो इस दुआ को पढ़ लेगा तो उसकी कश्ती या जहाज जो है वो खतरे में नहीं आ सकता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, जमीन खिसक सकती है, धस सकती है, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत कि ये जहाज डूब नहीं सकता इसलिए कि मैंने उस दुआ को पढ़ लिया है। इधर उनसे कह दिया कि जाके ऐलान कर दो कि लोग जो हैं वो फिक्र न करें। इधर आला हजरत का कलम उठता है तो क्या लिखते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम ही पे छोड़ी,
دیے, لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ملا انتظار کر رہے تھے کہ یہ طوفان ہم سے ٹکرائے گا اور جہاز پاس پاس ہو جائے گا, لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ دیکھتے رہ گئے کہ ہم صحیح دیکھ رہے ہیں یا آنکھیں خطا کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا تو وہ بول اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے اس جہاز کا, اس طوفان کا راستہ جو ہے ہمارے جہاز سے الگ کٹ گیا ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اور جب اپنا قافلہ علم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس کے بعد مرکزی صاحب کی نعت پاک ہوگی. میں یہ بتا دوں آپ حضرات کے لیے, آپ کھیتی باڑی کرتے ہو, دکانیں وغیرہ چلاتے ہو, لیکن یاد رکھو عشق مصطفیٰ زندگی میں بہت ضروری ہے, محبت مصطفیٰ زندگی میں بہت ضروری ہے. اور یہ محبت مصطفیٰ تمہارے لیے بہت دور نہیں جانا پڑے گا. جب عشق مصطفیٰ کی بیٹری تمہاری لو ہو جائے, ڈاؤن ہو جائے, تو میں کہتا ہوں کہ بریلی شریف میں پہنچ کر محلہ سودا گران میں اس مجدد اعظم جس کو تاریخ مولانا احمد رضا اور اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے, ان کی بارگاہ میں جا کے حاضری دو. انشاءاللہ وہ عشق کی بیٹری دوبارہ سے چارج ہو جائے.